izinkan sesuatu. Mejuah-juah man banta krina perpulungan sini kelengi Tuhan. Selamat wari minggu man banta. Mari ras-ras kita ikuti kebaktian enda. Jana ibas kebaktian minggu enda. Amin nape kita i rumah ta skala-skala. Te kita Tuhan tetap ras kita jana ringan ibas jabuta ibas pusuh ta skala-skala. Mari dage si benaken kebaktian minggunta sekalienda ibas rumah ta skala-skala ras kita rende muji Tuhan ibas kitab dendenta nomor 310 ayat sada ras si peduaken. Perpulungan sini ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan di bata, kam di bata Bapa kami si mada kuasa, ibas keleng ate anak nu Yesus Kristus Tuhan. Ngatakan bujur kami ibas krina keleng ate si simpar ibrendu man kami. Ibas paksa enda Tuhan, krina kami ngawan ni perpulungendu, erdilo mindo perkuah atendu simbelin. Gelagege kuasa kesandu si badia, si erdahin guna ngajari kami, bagai pengangkai karena surah-surandu, ibas kegeluhan kami si tep-tep wari. Ngerana kam Tuhan arah katandu, ajarindu kami karena surah-surandu. Kerina salah ras lepak kami alemindu, gelah metunggung kami datkan perkuah atendu. Ibas gelarndu kami ertoto, ras ngatakan bujur. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Sada Petrus bindu 4 ayat 10:2 sehkubas 10 siwa. Sada Petrus bindu 4 ayat 10:2 se-10 siwa isina nina bagenda. O senina-seninangku si ku kelengi, ola kam sengget erkiteken percobaan simberat
si sangana engkenaikan. Tempat-tempat kejadian si luar biasa, sangana rehman bandu. Tapi meriahlah atendu, sabab kam ikut muat bagin ibas kinisran Kristus. Gelah kam dem alu keriahan, asum kemuliaan Kristus i petangkas. Ketuahan kam, adi igombang-gombangi kalak kam, arkiteken kam ajar-ajar Kristus. Si enda nuduhken sa, maka ibas kam ringan kesah si mulia, ema kesah di bata. Adi ngenanami kinisran kin kam, ola arkiteken kam sekala pemunuh, entah pe penangko, entah kalak jahat, entah pe icampuri na urusan kalak si deban. Tapi adi kam ngenanami kinisran, arkiteken kam kalak Kristen, ola ia kap dumela karena si eng. Tapi katakanlah bujur man di bata, arkiteken kam igelari alu gelar Kristus. Ngose pak sana di bata mulai ngadili doni enda. Anak-anak di bata pe si perlebena i adili. Jana adi kita lebih i adili, kuga ngedungna kalak si langgit ngikutkan berita si meriah si rehna ibas di bata nari. Bagilit tersurat ibas pustaka si badia. Kalak si bujur pe mesra guna i selamatkan. Apai dengaka kalak sila ngakui di bata ras kalak perdosa. Maka kalak si ngenanami kinisran rikutkan perhatian di bata. Alu perbahanan na si mehuli. I andesken namin krina geluhna man sinepa ia. Si tetap nehken padanna. Enda me pengogen pustaka si badia bagin si pemena. Maka yumputi kami bagin si peduakan si jadi palas renungan ta ibas minggu enda. Makapkan Mazmur 60 siwa ayat 30 sah kubas ayat 37. Mazmur 60 siwa ayat 30 sah kubas 37. Aku enda itindih dengan deherang, maka angkat min aku. O di bata jenari kelini min aku. Kupuji Tuhan ibas denden. Kuberitakan kemuliandu alu ngatakan bujur. Ngenan ate Tuhan denden pujin, asangken persembahan lembu, lembu jarah-jarah simbur. Ngidah si meriah ia kap kalak si itindas. Gedang ate kalak si nembah man di bata. Sabab iperdiateken di bata kap kalak musil. La ilupa kena kalak si ibas penjara. Pujilah di bata o langit ras doni, o lawit ras krina singgeluh ije. Ia paging kelini Jerusalem, ipantekina mulihi kuta-kuta Juda, ije ringan bangsa Tuhan. Negeri jadi si kerajaan na, jenari iwaris kena man anak kempuna. Kalak si erkeleng ate man Tuhan, ijema ringan. Senina rasturang si ikelengi Tuhan ta Yesus Kristus mejuah-juah man banta krina. Belin pengarapan kami krina kita ibas jabunta skala-skala lid ibas mejuah-juah. Secara umum adi kita ngenanami kinisran reh jadi man banta sila bagi ukurta kai ngisi banci situriken karena Tuhan ras kemulian na tupung kita ngenanami kinisran sebabna tupung kita ngenanami kinisran mekatep kal nga labo si idah ije kuga perbahanan Tuhan penampak Tuhan kubas kegeluhan ta.
Sebab adi banci pe ipindo, entah pe ipepilihkan, ise pe kita enda labonggit ngenanami kinisran. Memang adi na anggoreh kinisrane ko bas kegeluhan ta, labo tersilahi, labo terelakkan. Sebab mon mau dah kam la pisilegi, la sidarami, reh ku tengah-tengah ta, ku tengah-tengah jabuta, pendahinta, ku tengah-tengah keluarganta kinisrane. Tapi kuga caranta nalakan kinisran endanga situhuna sekal pentingna. Sebab adi fokus kita kubas kinisran ta, enda kuga apa perah gulut na ukurta. Ya, adi fokus kita kubas kinisran ta, gulut na ukurta. Tapi adi ngasup kita ngenen surah-surah Tuhan arah kai si jadi ibas kegeluhan ta, tentuna kerinana empetenang pusuhta. Maba kedamen ibas pusuhta, sebab mislit turah basukurta, si ingat kata di bata, arah kai pe banci nga di bata, redahin guna kini ulin man banta. Sebab labo arah si bagi ukurta ngenca, di bata banci erdahin guna kini ulin man banta. Arah sila bagi ukurta pe banci di bata, ngerancang si terulin, amin na pe mungkin banci lang asiangka. Maka ibas pengogenta kitab sada Petrus bidu 4 dai ipersingeti mulihkan man banta karena kinisran sireh man banta janari rehna sisungkun coba dirinta kai nge erbahansa engkai maka banci reh kinisran coba si gargari pusuhta janah jujur kita mandirinta lalah arkiteken kita erbual nangko maka duna turah kebiarenta kinisranta icirawini awihta. Maka reka kinisran erkiteken kita boros la perhitungan seh makana calat kerina keri-kerina lanai lik si tading sebab na la syukuri warisi pepagi jana erkiteken rubat kita jana murahkah kita merawat lanai teman tak melungan masyarakat ndelea teta turah kaki nisranta si banta ki paci janagit kita empalitkan si jahat man kalak si deban man kalak bujur ipalitkan si jahat man kalak bujur bali respitna maka dungna kalak pelanai kata man banta la kalak te man banta pe kinisran maka umpamana banci ning kalak man banta perbandit kita empalitkan si jahat. Ya, ia dua kata kena 4 bual nina umpamana. Tentu enda pe erbahanca latih hukurta. Jana sinenka perkembangan teknologi informasi enda terem kalak kecandun game online ya. Nonton film dewasa silenga arus nakin dedah. Dungna la teratur jam perpedem ras permedak. Adi bagi dungna reh kemusilen. Sebab kai adi nina orang tua ta sidekah. Adi melawan medak rezeki tapi patuk manuk. Goleben manuk mansa. Kisah anak-anak terlajar. Dungna tinggal kelas. Ngelawan yaman orang tua ipan nakawang sekolahna. Maka piah dungna orang tua pelanai te man bana nggo peroba late orang tua pedendu latih sebab engkai nggo kita robah la kalak te pedendu kinisrane la setia mana nak jabu piah turah pinakit si buat si kerajangan kalak dungna turah kebiaran pas dirinta si dadap me judi keri-kerina sina salib hak anak tapi ras anak jabuta keri-kerina guna kepentingan ras kesenangan sendiri. Maka ni nanda ibas kitab sada Petrus bas pengogen tandai ulamin kinisran sirehman bandu erkite-kiteken perbahanan du erkite-kiteken pengelegi du adi erkiteken pengelegi du maka re kinisrane
laban silang harus jerah, harus robah. Ijay memakaban si beritakan kemuliaan Tuhan. Sebab tupung kita jerah, tupung kita robah, ni nakala berita, ya luar biasa. Kepeken di bata ardahin bas dirina, bacikang kepe ya robah. Jadi ijay kemuliaan Tuhan banci si idah. Janah isingetkan pe bas pengogen tandai, kepeken kinisran si peduakan mekapkan turah arkite-kitekan kita dalankan petah ras ajar-ajar Tuhan. Si dalankan si benar, si bujur, pinter, adil, nembah hati kala perban kita bujur. Memang go pasti, ya, engkai maka nembah hati kala man kala bujur, sebab layang ngasuk perban bujur. Engkai maka nembah hati kala nadangi kala si pinter dalanna perbania melala tehna taki-taki. Maka daramina dalan gelahna mesui ate kalak dai. Mesui ate kalak si dalankan surah-surah ras pedah Tuhan. Adi perbansiai maka kita ngenanami kinisran lah kebiaran. Ya. Adi ban benar kita dalam darami ngalukan kinisran lah kebiaran. Sebab dai ngoi katakan pas pengogenta genep me kata dibata. Malam mate kala singenanami kini seran kita kenal. Meriah kalukur ukur kala singenanami kini seran harusna sebab banci ia ikut muat bagin ibas kini seran Kristus. Dengan pay si idah makana kala si ngenanami kini seran arkiteken dalankan kebenaran go genap ya go si ipadankan di bata go genap. Ya, enda genep pedah di bata ibas kegelukan kala si dalankan pedah di bata. Dengan si berikutnya berarti kala si git dalankan kebenaran dai git nanggung resiko. Ya, resiko ibas mempertahankan kini teken ulihna mekapkan ngenanami kini serang. Janganlah terjengji saja ngenca. Pangya muat keputusan guna dirina untuk masa depan. Lagun dari ngenca. Tapi untuk masa sirepe, pangya muat keputusan bahwa perjuangan nang geluh mempertahankan kebenaran ladoni enda tapi ibas masa sire. Janah adi megenggeng kita ngenanami kinisran enda meridahkah kemuliaan Tuhan. Sebab liturah rusurukur adina megenggeng laban silang pasti Tuhan sinampati. Coba dagi perdiateken ya si perdiateken kala si ngenanami kini seran kita kendalankan kebenaran ras kebujuran ya labor benena ya teridah ngesinal sal kemuliaan di bata ibas dirina sebab engkai teman nasi meriah nakal ibas ngalakan per bebene di bata pertoton engen sa teman na si meteguhna man di bata. Kata di bata merusur si ipelajarina sebab lalit teman si deban. Maka Daud ngatakan sa ibas geluhna inanamina kini serang laboban kesalahan na. Melala pemere di bata man bana, ibre di bata man bana kuasa, ras pemetah. Kame erbahan sa idarami kala salahna. Mecemberu imbang-imbang naman bana. Maka na kepeken melala kape pemere di bata man kalak si te bacikang kepeken lik kalak si macember. Tapi ban bujur idahiken Daud layang biar. Sebab ngo idat na kuncina ibas ngalakan perbebene. Lin si luar biasa si man usihan ibas Daud ibas ngalakan perbeben. Seni naras turang sini kalengi Tuhan. Si pertama itandai na di bata. Janah te ia nangdangi kuasana. Dengan si pedua kan itandai na bana. Itah na makalabo yang ngasuk dungisa. Maka ipindo na gagah. Man si ngasuk. Mereka serpang pula. Makapkan kuasa sila arbatas ibas di batanari. Arkitekan siya itandai na ka perbeben na. Itah na. Engkai makareh perbeben na. Labor arkitekan niya. Tapi arkitekan kalakin peturahsa. Maka na la ia fokus kubas perbeben na tapi itehna di bata kap penampat na ras penalaman na. Senina ras turang
si ikalengi Tuhan. Enggo bagus itandai Tuhan, kerina kala si teman bana, kala si tertindas, kala si terpinggirkan, pasti isampati di bata. Ibas kerina keadaanna, lai tadingkan di bata. Adi kita kita dalankan pedah di bata kita rate mesui, bas donenda, labu terkebiarkan. Si ingat maka kemuliaan di bata, dahu beliden. Sebab dai singatkan pe maka kini seran sinanami kita, labu kaipe, ya. Labu kaipe, ibandingkan kai si isurakan di bata, iberikan naman banta. Maka beritakanlah kemuliaan Tuhan ibas geluhdu, ibas geluh kuras geluh ta. Sebab adi sinan kini seran, adi kita lagu langkah tanga, maka jadi jeralah kita dengan robah. Gelah banci kita ngidah bahwa tupung rah kini serane, cara Tuhan, didik ras ngajari kita, kubas dalan si benar. Tapi adi kita kendalankan kebenaran, maka kita ngenanami kini seran. Endape laman kebiarankan Tuhan sekawalta. Sebab dau kelsangapan siakap, teridah tangkas kuasa kemuliaan Tuhan, megenggeng kita ngalakan kini seran sebab setia kita mandibata si mereken serpang pula. Adikala si tekman Tuhan, ras arkiteken ajar-ajar Tuhan maka kita ngenanami kini seran, ya perdiateken dulah, pasti kemuliaan Tuhan, teridah tetap ibasia, teridah tetap ibas kita. Alu bagai jadi perjuangan ta. Kini seran kai pesirah jadi man banta, adi ipepilihkan, ya siapa dagi kita. Kini seran arkiteken pengeleginta, entah arkiteken kini tekenta. Enda si alui bas pengakun kini tekenta skala-skala. Adir kiteken pengeleginta robak kita, gelah tangkas kemuliaan Tuhan. Adir kiteken kini tekenta, arkiteken Tuhan, sidalankan kebenaran, ulah kita ngadi, sebab idah kanga kemuliaan Tuhan, arah kala si megenggeng ngenanami kini seran. Amin. Mari ras kita bertoto. Pasu-pasu kami Tuhan, gelah ngasuk kami ngalaken, ras ngaluken kini seran kaipe, si ipercaya kendu man kami. Dikunek kami erban kesalahan, arkiteken lagu langkah kami, alemi kami. Arkiteken kini teken kami, pepaguhi kami. Janah kini seran si inanami kami genduari endape, te kami ibas kamkap lit serpang pula. Terpuji kam, rasa lalap serasa lalap. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita rende muji gelar Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 110 waluh, ayat sada rasi petelukan.
sini kelengi Tuhan, mari ras kita tersada ibas pertoton syafaat, ras kita ertoto. Man bandu Tuhan iandesken kami, kerina kegeluhan ngawani perpulungendu. Sirbahan kebaktin minggu, ibas jabuna skala-skala. Kam simbreiken ketenangan, simbreiken damai sejahtera, kemalaman nate. Sinikapkan rejeki, ras kejuah-juahan man bana. Gelah ia rasa isi jabuna pe, tetap berkemalangan man bana. Ertoto pe kami man bandu o Tuhan, karena serayandu, pandita pertua diaken ras emeritus, pengurus PJJ bagai pe pengurus kategorial, ras kepanitian silit ibas gerejandu, kam si masu-masu krina kegelukenna. Dengan pe itotoken kami, krina anak-anak ndu, si sakit, silit ibas proses pemulihan kesehatan. Kekelengan kami, pertua emeritus Bapak Ori si tepu. Si sangana iop nama i rumah sakit, Vina Estetika. Kekelengan kami nande sela beru ginting ibas proses pemulihan. Nande hartati beru sembiring ibas proses pemulihan. Kemahendu diaken nande nia beru tarigan si iop nama i rumah sakit Elizabeth. Erika beru sebayang silit ibas proses pemulihan kesehatan. Nande mira berusur bakti si iop nama i rumah sakit Bunda Tamrin. Bagai pekrina perpulungendu si sakit i rumah, dudurkan tandu si melias alu kuasandu, sehat dengan mejuah-juah ia kerina. Bagai pe o Tuhan itotoken kami, kerina anak-anak ndu si rulang tahun. Bagai pe rulang tahun perjabun, simpar pasu-pasundu man bana. Dengan pe itotoken kami pe man bandu, nandangi kerina kegeluhan ngawani perpulungendu. Tuhan sinampati, Tuhan si masu-masu, si pedau ia ibas kerina kebiaran bagai pe pinakit, si jadi kebiaran genduari, idoni enda bagai pe khususna i Indonesia. Dengan pe Tuhan mindo kami perkuah atendu. Kerina anak-anak ndu singonehken persembahan pengatakan bujurna arah janji iman, bagai pe persembahan persepuluhan, bagai pe persembahan diakonia, raskrina persembahan-persembahan perpulungandu. La ia ar kekurangan ibasia mereman gerejandu, ertambah-tambah pasu-pasu si iberi kenduman bana. Dengan pe o Bapa ertoto ka kami man bandu pe. Kelah kam tetap si masu-masu. Presiden kami Joko Widodo, rikut peres Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Rikut peres krina anak-anak ndu sirdahin ibas pemerintahan pusat seku daerah-daerah ibas mengatasi krina karena persoalan virus corona. Tuhan si masu-masu gelaban si pedatkan solusi guna kini ulin Indonesia. Bagai pekrina masyarakat dunia si tuhu-tuhum biar nandangi pinakit enda. Tuhan ibas kamkap serpang pulah kebiaran kami. Kamkap ken dokter si tuhu-tuhu si ngasuk mereka dalam pulah ibas krina penakit enda. Mekuah hatendu Tuhan, kelah krina pemimpin bangsa ras negara kami pe, ngasup ngaturkan perdali negara kami, rikutkan si sentudu peras peratendu. O Tuhan, enda mempertoton pengendesan kami, pasu-pasundu kami krina, tambah kendu kesehatan, bagai pe rejeki, bagai pe kemalaman ate ras kriahan ukur. Terpuji kam Tuhan, rasa lalap serasa lalap, cenah kerina kegiatan si ilakokan ibas perpulungan jabu-jabu kami, bagai pe ibas jabu-jabu singgo isepakati guna ilakokan i tengah-tengah jabu. Subuh kebaktian perpulungan jabu-jabu, bagai pe aras kebaktian anak-anak kami. Kerina enda mabai kami gelah reh teguhna persadan kami, ibas jabu-jabu kami antara bapa nande ras anak-anak, kempuras kerina anggota keluarga. Endam Tuhan pertoton kami, alamindo kami, sebab mindo kami ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 182. Kekelangan Tuhan, rende kita bas kitab Dendenta nomor 182 ayat sada 2 ras sipa 4.
ras kitar toto bagi sini ia jari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin. Rahmin kini rajandu, sohlah min peratendu ibas doni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagini alemi kami salah kala empat kami. Olamin kami ibabakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Alukenlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janang ikawali di bata kam. Siang ayo di bata ersinal sal ibabondu. Janang melias Athena ngenehen kam. Itatap di bata kukam. Janang malam atendu ibahanna. Amin. Selamat hari Minggu. Mejuah-juah man banta krina. Tuhan si masu-masu kita. Rasa isi jabunta. Ulam biar di batakap sekawalta. Dengan penampatta. Bujur melala. Kami bas gelar runggun. GBKP. Runggun Jalan Bahagia. BPMR, Majelis Runggun Pertua Diaken Ras Emeritus, Mindo Manbanta Krina, gelah tetap ukur ta tenang kita, Tuhan tetap sinemani kita. Kedua rinari serasa lalap.